बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं जाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। और आज की वीडियो इतने दिल दहला देने वाली है ना, ऐसी है कि जिसको सुन के ना आपको भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है एक जवान दूल्हे की जब मौत होती है ना, तो आप सोच सकते एक परदेसी दूल्हा जो कि परदेश से आया हुआ था अपने मुल्क में शादी करने, और माँ के कितने ख्वाब होते हैं। जो ये परदेश में बच्चे रहते हैं ना, तो माँ को उनसे कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट होती है। माँ बाप एक अलग ही ख्वाब में होते हैं कि मेरे बच्चे कब वतन आएंगे। और इतनी बड़ी खुशी कि एक माँ के जवान की शादी थी और बच्चा शादी के सिर्फ 3 दिन के बाद दरवाजे पर ही कत्ल कर दिया जाए, तो क्या गुजरेगी उस ख़ानदान के ऊपर। आप सोचें, जिस घर में अभी शादी की चहल पहल है, अभी मेहमान दूर दराज से आए हुए, मेहमान अभी नहीं गए, घर में वलीमा और ये सारा कुछ चल रहा, और उस दौरान में दूल्हे की मौत हो जाए, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते क्या क़यामत इस टाइम पे गुजर गई। ये ख़बर इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है। दूल्हे की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, साइड पे मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना खूबसूरत शहजादे जैसा ही लड़का था जो कि आया, सऊदी अरब में ये जॉब करता था। सऊदी अरब में से काम करते हुए भी काफ़ी साल हो गए थे। तो इसकी माँ बाप ने यहाँ पर इसके लिए बहुत ही प्यारी सी और अच्छे ख़ानदान की लड़की देखकर शादी करने का फ़ैसला किया। इसकी छुट्टियों का कोई मसला आ रहा था, फिर इसकी छुट्टियाँ वगैरह के हो गई, और अभी ये नौशहरा अपने आबाई गाँव आ जाता है और वहाँ पर इसकी शादी का हंगामा शुरू हो जाता है। अब कहने वालों ने कहा कि यहाँ पर इसकी शादी से कुछ दिन पहले एक झगड़ा हुआ था। इसके जो दोस्त थे ना, इनके कुछ रिलेटिव के, इनके कोई दोस्त वगैरह थे जो कि इनसे मिलने के लिए आए थे, और वहाँ पर इनकी कोई पुरानी बातों को लेकर कोई गर्मा गर्म बहस हो गई थी। अब ये कुछ इनके जो जानने वाले, उन्होंने ये कहानी सुनाई है कि इनकी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे ये दूल्हा साहब शादी से पहले। अब ये किस बात पर हुए थे ये बात समझ में नहीं आई। कोई यहाँ पर कह रहा है कि लड़की का मामला था और कोई कुछ और कह रहा है, तो इसलिए इसको मैं अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी। क्योंकि देखें, जब मुसद्दका कोई सब तस्दीक वाली ख़बर ना होना, तो उस खबर को आगे फैलानी नहीं चाहिए। खामखाई में बात केस की ख़राब हो जाती है। अब हम कहते हैं कि भाई कोई लड़ाई हुई थी इनकी आपस में, और उसके बाद इसकी माइयों और शादी का सिलसिला शुरू हो गया। कहने वालों ने ये भी कहा कि शादी में इसके वही दोस्त जिनसे इसका फड्डा हुआ था वो भी आए थे, शादी में भी आए हैं, शादी मुबारकबाद भी दी है और खाना भी खाया गया है। तो अभी इनको मुलजिम तो नहीं कह सकते। अब शादी हो जाती है, बहुत ही खूबसूरत सी दुल्हन इनकी जो है वो इनके घर आ जाती है, और शादी का तीसरा दिन आ जाता है। जैसे कि शादी, फिर उसके बाद एक दिन, उसके बाद तीसरा दिन जो आ जाता है, तो ये कोई सुबह के कोई टाइम था, 11-12 बजे का टाइम था। 2 लोग जो हैं दरवाज़े पर आते हैं और दरवाज़े को बजाते हैं। अब इनका जो भाई था ना, ये शुएब नामी, दूल्हे का नाम था शुएब का जो छोटा भाई होता है, उससे छोटा, वो जो है वो दरवाज़े पर जाता है और फिर वो दरवाज़ा खोलता है, नाम वगैरह पूछता है भाई, तो वो कहते हैं कि हमें शुएब से काम है। अच्छा, अब ये गलती यहाँ पे करता है कि उनसे ये नहीं पूछता कि किस सिलसिले में आए हैं, आपका नाम क्या। आपको ज़्यादातर पता हो गया, अमूमन जो देही इलाकों में लोग रहते हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ पे ये फॉर्मेलिटी नहीं होती है कि आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं, कैसे हैं, क्या काम है। हमारे ये सब वहाँ पे नहीं होता देही इलाकों में। अच्छा जी, आपको कोई पुराना दोस्त होगा, कोई जान पहचान वाला होगा, तो फ़ौरन बुला के ले आते हैं। अब इसके भाई ने क्या गलती की, वो गया अंदर और उसने दरवाज़ा खटखटा के अपने भाई से कहा कि भाई आपको बुलाने के लिए कुछ लोग आए हैं। अब वो भाई जो है वो उठ के आता है और आके दरवाजे पे पहुंचता है। अब छोटा भाई ज़ाहिर है वहीं घर में रुक जाता है, अंदर ये दरवाजे पर आ जाता है, मेन गेट पर। थोड़ी देर के बाद जब इनको फायर की आवाज़ आती है, तो ये सारे दरवाजे की तरफ, छोटा भाई जो बता रहा है, बयान दे रहा है कि हम सब दरवाजे की तरफ भागते हैं, तो मेरा भाई जो है वो गेट के बीचों बीच ढेर हुआ हुआ है और उसके बड़ा खून बह रहा है। अब जब खून बहता देखा तो इन सब के हाथ पांव फूल गए, सब परेशान हो गए कि आखिर क्या। वो अभी तो ये बातें कर रहा था और अभी इसका जो है वो यहाँ पे ये ढेर हो गया। अब फ़ौरन 1122 को कॉल की जाती है, गली वाले सारे जमा हो जाते हैं, सभी हैरान है कि इतना खूबसूरत, और इसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं, और ये क्या बात हो गई कि इसको फायर मार दिया गया। तो आपको पता है वहाँ पे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जमे गफ़ीर जमा हो जाता है। अब इस दौरान में इनके भाई बताते कि वो ज़िंदा था, ठीक है, जब तक कि 1122 एम्बुलेंस नहीं आ गई वो ज़िंदा था, मगर खून काफ़ी बह गया था। उसके बाद इनको फ़ौरन जो है वो हस्पताल मुंतकिल किया जाता है। अब यहाँ पर जब डॉक्टर इनका इलाज वगैरह मुआयना करते तो वो कहते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है, और डेथ को भी हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, यानी कि ये वहीं दरवाजे पर ही, दहलीज पर ही अपनी दम तोड़ चुका था। और उसके बाद फिर आप सोचें कि क्या क़यामत उस घर पे गुजरी होगी कि जहाँ से
جہاں پر دولہا بنے لڑکے کی کچھ دن کی 2 دن پرانے جو دولہا بنا اس کا جنازہ آ جائے، اس دلہن پہ کیا قیامت گزری، اس ماں باپ کے دل پہ، ان کے بہنوں پر کیا قیامت گزری ہوگی، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوہرام بپا تھا بھائی وہاں پر، اور پورے گاؤں کے اندر اس وقت ایک غم کسی جو پورا علاقہ ہے وہاں کا غم زدہ علاقہ ہوا ہوا اس وقت کہ جوان کی موت ہو گئی۔ اب یہاں پر جب پولیس نے تفتیش کا آغاز شروع کیا تو سب سے پہلے یہی پھڈے والی بات آئی کہ بھائی اس کے ہاتھ، باقی تو اور کوئی دشمنی اس کی کسی سے بھی نہیں تھی پاکستان میں، نہ اس کا کسی سے کوئی جھگڑا تھا۔ ابھی تک کی جو رپورٹ یہی ہے کہ جو ان کے گھر والوں نے بیان دیے ہیں کہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا، کوئی خاندانی جھگڑا نہیں تھا کہ ہم کسی کا نام لیں کہ بھئی اس نے کیا یا اس نے کیا، تو یہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ بڑا سلجھا ہوا اور آرام سے رہنے والا لڑکا تھا، اور غصے کا تھوڑا سا تیز تھا مگر جائز بات پہ غصہ کرتا تھا، یہ ان کے گھر والوں نے بیان دیا ہے۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے پولیس اپنے طور پہ تفتیش کرتی ہے، پولیس صرف جو ہے وہ جگہ کا تعین نہیں کرتی ہے، پولیس تمام چیزوں کو کھنگالتی ہے، تمام سورسز دیکھتی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں جو پڈے سے لے کر تھی، کچھ چیزیں جو کہی جا رہی ہیں، اب وہی والی بات ہے، مصدقہ نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی بیوی ہے ان کا اس سے پہلے کسی بندے سے تھا کوئی تعلق اور اس نے جو ہے آ کے بدلہ لیا تھا، تو ابھی تک یہ کوئی بھی ساری بات نہیں آئی ہے سامنے۔ ایف آئی آر کے مطابق ان کے بھائی نے بتا دیا تھا کہ شادی سے پہلے اس کا کسی سے پھڈا ہوا تھا، کسی بات پہ ہوا تھا، یہ ہمیں نہیں پتا، باقی بس یہی ہوا تھا کہ 2 لوگ آئے تھے اور ہم نے اس کو جو ہے وہ دروازے تک گیا ہے، اور اس کے بعد میرا بھائی کو جو ہے وہ یہاں پہ دروازے پہ قتل کر دیا گیا۔ ماں باپ اس وقت سراپا احتجاج ہے، اور جو کہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں نوشہرہ کی جو پولیس، وہ بڑی مطمئن ہے کہ ہم انشاءاللہ مجرموں تک پہنچ جائیں گے اور گرفتاری یقین میں آئے گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ان دوستوں کو بھی جو ہے وہ طلب کیا تھا اسٹیشن پر، اور ان سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، نئی دلہن سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے، ماں باپ سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی وہ اتنی غم کی حالت میں کہ اس طرح سے ابھی وہ بیانات نہیں دے پا رہے، اس لیے ابھی اس کیس کی حتمی رپورٹ آتے آتے بھی شاید کچھ دن لگ جائیں گے۔ مگر کہنے والی بات یہی ہے کہ اس وقت بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے پاکستان کے اندر۔ جو لوگ بھی آتے ہیں وطن، کچھ لوگوں کو پیسے کے پیچھے ان کی دشمنیاں ہو جاتی ہیں، کچھ کو کسی اور طور پر، اور اس طرح سے پھر ان کو ٹارگٹ کر کے مار دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے کب تک ماں باپ کے لختے جگروں کو جو ہے مارا جاتا ہے؟ بچے کہتے ہیں بیٹا جو ہے نا بڑی مشکل سے ماں کا جوان ہوتا ہے، اور اس طرح کی گولیوں سے بھون جانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، کسی کے بھی دل کو جو ہے وہ زخمی کر دینا۔ تو یہ آج کی رپورٹ تھی، میں نے کہا یہ جو کچھ بھی ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور اب جو بھی اس کی آتی جائیں گی، دیکھیں اب کیس چلتا رہے گا تو پھر اور نئی باتیں اس کے اندر آتی جائیں گی، اس کی سب کو کریت کے آنے میں بھی تقریباً 8-10 دن کا عرصہ لگ جائے گا، کیونکہ ہماری جس طرح سے تفتیش چلتی ہے آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتے کہ فوری ہمارے قانون حرکت میں آتا نہیں ہے، اس کو بھی ساری رپورٹیں آنے میں بھی جو بھی ٹائم لگے گا انشاءاللہ میں آپ کو اپنے چینل سے ایک چیز کی جو ہے وہ حتمی رپورٹ سنا دیا کروں گی کہ جو بھی ایف آئی آر کے اندر آئیں گی اور جو بھی اس میں ہوگا۔ تو اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔